ملابس بقى سكي ملابس دي يا حتى ما لبسي ملابس هذا فجأة شنو قلبي أنا ليش ما لبسي ملابس بقى سكي ملابس دي يا حتى ما لبسي ملابس هذا فجأة شنو ብዙ ጊዜ ውሃ ስለማይጠጡ ሶፍት ድሪንክ ስለሚጠቀሙ ሽንታቸው በጣም ስለሚሸት ብዙ እንትን የመተንፈሻ አካል ላይ ችግር ያመጣል ተብለው ተነግረዋል። ከዚህ ብዙ ልጆች ደስ እንዲላት እነሱ ደስ እንዲላቸው አረብ ደስ እንዲለው ብሏቸው ማያውቅም እነሱ 24 ሰዓት ቢገረዱ ክራሱ ደስ እንዲላቸው ብቻ እንደዚህ የኛ ልጆች ዋጋ ይከፍላሉ። እግዚአብሔርም ሰው ልጅ ባንዴ አይወድቅም። አሁን እንዳለው በጣም ሂደት አለው። በጣም ብዙ ጊዜ ታሞ ህመማቸውን ውስጣቸው ነው የሚደብቁት። በተለይ የመዳም ልጆች ህመማቸው ውስጣቸው ነው የሚቀመጠው። ከዛ በኋላ ነው በቃ ሊጥላቸው ሲል ለሐኪምም የሚናገሩት ድልቅ የቀናት ደግሞ ለሰው ማውጣት እንዲምትናገረውና እህታችን ምን እንደሆነች ማን ያውቃል? ይሄኔ ስንት ጊዜያት በህመም አሳልፋለች ደብቀው ማለት ነው። እና የብዙዎቻችን ችግር ነው ይሄ በቃ የብዙዎቻችን ችግር እና ፕሊስ እህቶቻችን ከዚህ ተጠንቀቁ። ትምህርት ማጥቶዱም ቢያንስ በእንቅልፋት ሞጪም ግን እስካፌ ጎጂ ነው። ያውም በባዶ ሆዳችሁ ነው የምትጠጡት የኛ ልጆች። ሌሎች እኮ ዜጎች ምግብ በልተው እባካችሁ እንደዚህ ተራ በተራ ነው የምንሄደው። እባካችሁ ይሄን ነገር አቁሙ። በቃ ስትነገሩ ስሙ። ብዙ ጊዜ ዶክተሮች ወጥተው ተናግረዋል። ከዚህ በፊት አበሻ ዶክተር ወጥቶ ተናግሯል። እባካችሁ ንስካፌ አቁሙ። እዚህ ስትመጡ ስናያችሁ ጉበታችሁ እየተበላሸ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ንስካፌ ተጠጣላችሁ በባዶ ሆድ ምግብ የለም ምን የለም። ምግብ በልታችሁ ቢሆን እሰየው። ግን እንደዚህ ነው ይሄው ምን ነው እግዚአብሔር እሱ ይጠብቃል። ሌላ አከትባኑ ማለ አከትገልም ቢን ኦፕሌቲንግ ኬኛ ኦጋ ኩዳሜ ቀድረሲ ዳላሺቲፍ ማቲሺቲፍ ደበርሶፍ harrakino lubbushi arsa gote reefishi garabiya galeja obbalawwan ko bakka jirtanitti rabbi sinaayeku waaqayyoon nu aayeku nagaan akka baanetti nagahan nu aagalchu harrangala borungalaadhan akkanatti kino reefishi gara maatishi galee hedduu tokko nama gaddisiisa adaraaw fiigaan sinin jedha keessattu ijoolleen iskaffee jaalattan anumti mataa kootin baay'een jaaladha dhugaa rabbiitiif ani kanaan booda hirmiin attaatamuun iskaffeen jechuudha. Amma danda'amaa ta'e tokko shayii fayyadamaa shayimtillee yoo dhabame ittuma dhiisaa irribumti sinaan qalaafa bishaan dhugaatii hojii keessan hojjetadha. Ayi carraa keenya garuu dhugaa rabbii maaliif akkana ta'e silaayyuu qo'ee nuti hojjetannee gammachuudhaan biyya keenyatti deebi'uu hin dandeenyu maalumaaf laata waa'ee mucayyoo kana hedduu nama gaddisiisa. Sa'aatitti galtee boqachuu qabdutti harrakino harraftee maatishiitis gubdee ofiifis biyyee kaballaa takka taate. Adaraa obbolaa koo fiigaan sinin jedha. Adaraa waan arginu waan dhageenyu sirriitti hubannoodhaan laalletoo itti fayyadamnee hojiitti jijjiirru. Sammuu keenya keessaa haquu hin qabnu. Wanta hunduma keessattuu of dursinee of yaadannu. Wanti hundumtuu dhufaa darbaadha. Nuti teenyee maatiidhaaf rarraanaa maal jenna waa'ee keenya garuu namni nuuf yaadu hin jiru waaqa tokkicha malee. Rabbiin siffaan haa ta'u lafa jirtanitti.